बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बाद फत्तकुल्लाह तआला वश्कुरूहु अला हदाकुम लिल इस्लाम वजअलकुम मिन उम्मति खैरिल अनाम। मारा वहाल मुस्लिमो, आ ते मुस्लिम बाबतोमांनी एक छे जेमां शंका अने शंकाने कोई स्थान नथी कि आपणा पैगंबर हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अब्दुल्लाहना पुत्र छे ते तमाम धर्मनिष्ठोना इमाम छे, बधाना आगेवान छे। बधा पैगंबरोमां तेओ श्रेष्ठ छे, उमदा अखलाकना मालिक छे अने तेओ संदेशवाहकोनी सांकळनो अंत लावे छे। सौथी पहेला जमीनमांथी निकळशे अने जन्नतमां प्रवेशनार प्रथम हशे अने आपज बधा जीवो माटे मध्यस्थी अने सिफारिशी हशे। आपणा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमनी आज्ञा पालन, तेमनो प्रेम, तेमना जीवनमां तेमनुं सन्मान अने तेमना आ दुनियामांथी गया पछी पण एक एवी फरज छे कि जेना विना कोई पण मुस्लिमनो ईमान पूर्ण थई शके नहीं। अने पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेम करवो, तेमनो बचाव करवो, तेमनी मदद करवी अने तेमना पर कोईना जान अने माल मिलकत ने कुर्बान करवी ए एक फरज छे जे दरेक मुस्लिम अल्लाह ने चूकववी जोईशे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद करवा, तेमनी साथे नफरत करवी, तेमनी खामीओ वर्णवी अथवा तेमना धर्म अथवा तेओ जे धर्म लाव्या छे तेमनी मजाक उडाववी ए कुफ्र छे जे करनारना माल अने जान ने हलाल बनावी आपे छे। बुखारी अने मुस्लिम शरीफनी हदीस मुजब पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे फरमाव्युं, तमारामांथी कोई पर मुसलमान न होई सके ज्यां सुधी ते संपूर्ण मोमीन तेना माता पिता अने तेना पुत्र करता मने वधारे प्रेम न करे। लोकोना दिलोमां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमनी मोहब्बत वसी गई छे। लोकोना दिल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमनी मोहब्बतथी भराई गया छे। भले तेओ मित्रो होय के दुश्मनो, तेमनामां विश्वास राखनाराओनी संख्या दिवसे ने दिवसे वधी रही छे। तेमनी याद कयामतना दिवस सुधी रहेवानी छे। अल्लाह तालाए तेनी यादने हमेशा माटे पोतानी साथे समावी लीधी छे कि ज्यारे पण मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे छे, अल्लाहे तेना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामनो पण त्यां उल्लेख कर्यो छे। अल्लाह तालाए दरेक व्यक्ति पर तेने टेको आपवो, तेनो बचाव करवो, तेनी रक्षा करवी अने मदद करवी फरजियात बनावी छे। तेओ आ कर्तव्यथी विचलित थाय छे तेमना माटे आ दुनिया अने परलोकनी बदनामी, विनाश अने नुकसान छे। अल्लाह तबारक व तालानी किताबनी घणी आयतो छे जे कयामतना दिवस सुधी पढ़वामां आवशे अने ते आनी साक्षी पर आपशे। जे आयतोनो खुलासो आ प्रमाणे छे, हे पैगंबर, जे कंई पण तमारी तरफ तमारा पालनहार तरफथी अवतरित करवामां आव्युं छे ते लोको सुधी पहोंचाडी दो। जो तमे आवुं न कर्युं तो तमे अल्लाहनी पैगंबरीनो हक अदा न कर्यो अने तमने अल्लाह ताला लोकोथी बचावी लेशे। निशंक अल्लाह ताला काफिरोने सत्य मार्ग नथी बतावतो। मजाक करनाराओ सामे चोक्कस अमे तमारा माटे पूरता छीए। निशंक अमे तमने हौजे कौसर अने घणुं बधुं आप्युं छे। बस तू पोताना पालनहार माटे नमाज पढ़ अने कुर्बानी कर। खरेखर तमारो शत्रु ज वारसदार वगरनो छे अने तमे बदनाम छे। आ अल्लाह सर्वशक्तिमानना तेमना मेसेंजर अने तेमना मित्रने आपेला वचनो छे जे साबित अने साचा छे कि मजाक करनाराओ तेमने नुकसान पहोंचाडी शकशे नहीं अने अल्लाह सर्वशक्तिमान तेमनी इच्छा मुजब तेमने सजा करवा माटे पूरता छे। कोण छे जे सत्यनुं वचन आपे छे? सर्वशक्तिमान। इतिहास अने तेनी घटनाओए हकीकतनी साक्षी आपे छे कि ए वातने नकारी शकाय नहीं कि जेणे पण पवित्र पैगंबर
સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પ્રત્યે દુશ્મનાવટ દર્શાવી અથવા તેમની મજાક ઉડાવી, ત્યારે અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મજાક ઉડાવી. અલ્લાહે તેનો નાશ કર્યો, તેમને બદનામ કર્યા અને તેમને અપનામિત કર્યા. તેને સૌથી ખરાબ મૃત્યુ આપ્યું અને તેના વંશજોનો કોઈ નિશાન છોડ્યો નહીં. હે અલ્લાહના બંદાઓ, મુસલમાનોની નજરમાં તેમના ખુદા, તેમના પૈગંબર, તેમના ધર્મ અને અલ્લાહના રસૂલના પ્રેમ અને રક્ષણથી મોટી બીજું કોઈ વસ્તુ નથી. અલ્લાહ તેમને આશીર્વાદ આપે અને તેમને શાંતિ આપે, આ બાબતમાં એકબીજાને વટાવવું જોઈએ. અને ઇસ્લામ અને તેના આસ્થામાં દરેક સાચા ધર્મનિષ્ઠ મુસ્લિમ માટે ફરજ છે કે અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સંતાન કે સંપત્તિ બધું જ કુરબાન કરી દેવું જોઈએ. તેમને ખાતર પોતાનો જીવ પણ બલિદાન આપવો જોઈએ. અલ્લાહના મેસેન્જર હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની તેમના તમામ માધ્યમો અને દરેક સંભવિત માધ્યમોથી બચાવ કરો, કારણ કે તેઓ પવિત્ર પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની તરફેણમાં એક મુસ્લિમ પર જે ફરજિયાત છે તે સૌથી નીચો દરજ્જો છે. અને જ્યારે મુસલમાનો પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું સત્ય બોલતા, તેમની મદદ કરવામાં અને તેમની ઇજ્જતને બદનામ કરવાવાળાઓને અટકાવી શકતા નથી, તો તેમના માટે પીઠ કરતાં પૃથ્વીનું પેટ વધુ સારું છે. અફસોસ આવા જીવન અને તેની ऐशो આરામ માટે જ્યારે આપણા ઇમામનું અપમાન થાય છે, આપણા પૈગંબરનું અપમાન થાય છે અને આપણે આપણા જીવનમાં ऐश અને નશામાં હોઈએ છીએ. બારકલ્લાહુ લના વલકુમ ફિલ કિતાબી વસ્સુન્નહ વનફઅની વઈયાકુમ બિમા ફીહિમા મિનલ આયાતિ વઝિક્રિ વલ હિકમહ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ.